لیکن ایک نوجوان وال نگاہ کر کے فرمایا تو انجوے سبحان اللہ جدو نا حضرت آصف بن برخیا جائے ایک اک جھمکانا چ بلکیس سادا تخت سامنے حوال کر او وقت ولی ہاں لیکن حضرت سلیمان دا امتی ہاں اشارہ کی تو اچھا ہن آکھ سکدا ہے انسان میں سوچ جتا جن دے سردار نہیں پہنچ سکیا او واپس والے تے میں انسان پہنچ سکدا اعتراض نہیں کیتا انکار نہیں کیتا غوطہ مار لیتے اتھا تیرے میرے پیر فرید روح بول پیا کہ سنا مچا اتھا تیرے میرے پیر فرید روح بول پیا عملہ والے لنگھ پار جاندے اوے عملہ والے لنگھ پار جاندے تے بے عملہ غوتے کھاندے غلام فریدا اوے اوڈو بن نہیں دیندے غلام فریدا اوے اوڈو بن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جناں دے خاجو غلام فرید احمد الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ اچھا سارے محبت دے نال ذوق و شوق دے نال ادب و احترام دے نال میٹھی آواز تے میٹھی زبان دے نال سارے آؤ مل کے میرے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ دوتے درود و سلام دا نظرانہ تے پیش کرو مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اچھا ایک دسا ہوا یا سارے گھروں کاوڑے ہوئے یا پیچھے کو ڈانگ تو چاہیے کھڑے سبحان اللہ یہ کاوڑ نہیں کرنی یہ جٹ کا پچا دے علاقہ ہے تو میں بھی جٹ دا پوترا ملک طالب حسین دا تورے علاقے دا وسن اے نیٹ تے ویڈیو بھری دی پئی ہے پوری دنیا دیکھ سے سبحان اللہ تواڈے سامنے جڑی میں آیات پڑھی ہے والدین دے بارے سبحان اللہ میں اون دی چند منٹ دی حاضری ہے لیکن اون تو پہلے جس مقصد واسطے آئے بیٹھو کوئی زبان تو چولو چا کوئی خرچہ تھی دے کوئی بجلی دا بل آن دے توڑا یار سبحان اللہ اتنا آئے کیا واسطے یہ صلاح ثواب واسطے نا الیوم نختم علی افواہہم محبت صاحب بیٹھن علامہ صاحب موجود بیٹھن مولوی صاحب سے ہاتھ چاہتے سبحان اللہ آکھو بیٹھے مجمع وچن بھلے وہ قبرستان ہوئے کل خانی ہوئے میلاد ہوئے کوئی محفل ہوئے اور ہمارا کا کیا آتے سن دے قرآن بیٹھے نبی دے فرمان والا مولوی سر کھا کر دے ہاتھ چولا بیا ہوا تھا صاحب ایک قیامت والے جڑے تیری زبان بند ہو سے اے ہاتھ کھوائی دے سن قیامت والے جڑے
تیری زبان بند تھی وسے اے تیری ازا کم رسن یہ جواب رسن مولا فلاں جگہ تے تیرے محبوب دا ذکر ہا تے رب دا قرآن ہا اے بندہ خوش ہو کے سبحان اللہ دا زبان وچ رہنا اور ہتھے کو حرکت رہندا ہا گونگے بن کے نہ باو جی مولی دا زور لگے تو بھی حق بن دے تے تاڑی وجدی ہے مار کا ڈو ہتھاں نال ایک ہاتھ کڑی تاڑی نہیں وگدی اگر اللہ دا مولوی تو قرآن سناوے نبی دا فرمان سناوے تو کوئی زبان چولنی چاہیے یہ تو میں اکثر اوقات یہ گل کر رہا جڑا سندا حدیث و قرآن ہے جڑا سندا حدیث و قرآن ہے رب کعبہ دی قسم اوندا تازہ تھیندا ایمان ہے اگر پر ایمان تازہ ہو جاگ تے سبحان اللہ ایمان تازہ تھیندے نا جڑا سندا حدیث و قرآن ہے رب کعبہ دی قسم ہے اوندا تازہ تھیندا ایمان ہے پر جڑا منکر حدیث قرآن ہے سمجھو بے ایمان ہے سبحان اللہ جڑا قرآن حدیث دا منکر ہے او بھاویں لکھ کتاباں سنا لکھ واز کر او تو او منکر ہے او زنگیا پہ پتہ چلا جڑا ایمان والا ہے محبت رکھتے رب دے قرآن نال نبی دے فرمان نال اوندا رب دا قرآن سامنے ہوے یا نبی دا فرمان اوندا ہاں ٹھر دے سبحان اللہ اوندا ہاں ٹھر دے سکو آس رہن مٹھے مدنی دے وہ ساڑے حال تے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان علی وہ ساڑے حامی چارے یار تھی سن علامہ صاحب حضرت صدیق علی سے نشان پہ سنے دھیان صدیق عمر عثمان علی وہ ساڑے حامی چارے یار تھی سن اسی کہر دی گرمی اڈی محشر دے اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن اسی کہر دی گرمی اڈی محشر دے اڈو جلوہ گر سرکار تھی سن جد سہر تابش پردے ہاں اندے لب ہلسن بیڑے پار اچھا اور سوا ایمان نال محبت نال سو تیرے محبوب کل بروز قیامت رحمت دا تاج شفا دا تاج پا کے باسن قیامت والا جاڑے بل محبوب فرمیتے وسن اے میرا غلام ہے محبوب اے میرا غلام ہے رب فرمیتے اے جنت اے جنت اے جنت سارے جنت پتہ چلے محبوب بولن دی دیر ہے رب بھیجن دی دیر کوئی نہیں آؤ جڑی میں آیات مبارکہ تولے سامنے پڑھی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرمائے میری عبادت تو بعد کیا کرو اپنے ابے اماں دے نال احسان کرو اپنے ابے اماں دے نال پیار کرو آؤ یہ دو چیزاں دا ذکر رب نے قرآن وچ فرمائے اگر یہ دو چیزاں وچ ایک نال پیار کرن تے دوسری نال کوئی نہیں تے دوسری دی قبول کوئی نہیں سبحان اللہ پہلے کہڑی ہے رب دی عبادت کہڑی ہے رب دی عبادت دوجی کیا ہے وبالوالدین ابے اماں دے نال احسان پیار پتہ چلیا لکھ نمازاں پڑھ حاجی بن ون غازی بن ون خیراتاں کر صدقے کر بکرے کو قربانیاں کر اگر ابا اماں ناراض ہے تیری کوئی عبادت قبول کوئی نہیں سبحان اللہ بے شک ابا اماں ناراض ہے تیری کوئی عبادت قبول کیا نہیں اگر تو ساری زندگی ابا اماں دی خدمت کرنے تے رب کو روز آکھنا ہے سبحان اللہ وال بھی مزہ نہ آیا پتہ چلے انہیں دو چیزیں تذکرہ ہی واسطے تھے رب دی عبادت بھی کر ابے اماں دی خدمت بھی کر آؤ ہکو واقعہ 10:16 10:30 دا ٹائم ہے تو انشاءاللہ 10:30 تک اختتام تھی ویسی انشاءاللہ ڈبیٹ ویسوں تو آؤ جنہوں نے ابے اماں دی خدمت کی ہے رب نے انہیں کو رتبہ کیسا عطا کی رب نے انہیں کو شانہ کیا عطا کی اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامہ غور کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا تخت ہوا وچ رہندا پے سبحان اللہ ہوا وچ پرواز کرندا پے رب فرمائے اے میرا نبی جی میرا کریم اپنے تخت کو سمندر تے کنارے تے زمین تے کھینا سبحان اللہ اللہ پاک دا جڑا حکم حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ملیا ہوا تے جڑا پرواز پیا کرندا ہا رب کریم دے حکم تے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا تخت زمین تے آیا
حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کو تلے لائے، جہاد تلے لائے، اپنے تلے جڑے آگن علماء کرام ہاتھ جوڑ کر دے مولا میں تیری دھرتی زمین تے آ گیا ہوں، دسا میرے لے کے کیا حکم ہے؟ میرے رب سونے فرمائے اے سلیمان علیہ السلام آ میں تو اپنے قدرت اپنے کرشمے دکھاواں، نگاہ کر آئی دے ایویں سجے کھبے دیکھے تو کچھ نظر نہیں آیا، جنہیں سمندر وال کنارہ نگاہ جو کی کیا سمندر دے وچوں نور دا شواواں پیاں دے، سمندر دے پانی دے وچوں نور دا شواواں پیاں دے۔ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام غور کر، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جننے دے سردار کو حکم دیتا ون اس سمندر دی تہ وچ دیکھ کے آ اے شواواں نور دا کتھوں پیاں دے، علماء کرام محدثین لکھ دے او جننے دا سردار نے سمندر دے وچ غوطہ مارے ڈبکی ماری ہے، کچھ دیر دے بعد باہر آ گئے، ہاتھ جوڑ دے عرض کرتے یا نبی اللہ اے اللہ دا نبی میں بڑی کوشش کی ہم تہ تک پہنچن دی پر میں نہیں پہنچ سکیا، میں تہ تک نہیں پہنچ سکیا، اے شواواں نور دا کتھوں پہ آندن۔ اللہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مجمع دے اندر نا سامنے اے ایویں نگاہ جو کیتی، اللہ دا ولی بیٹھا تے حضرت سلیمان دا غلام امتی بیٹھا، سبحان اللہ، وہ تے سارا مجمع ماشاءاللہ اعلی حضرت نبی دی صحبت ہوے، باقی رسول صحبت ہوے، لیکن ایک نوجوان وال نگاہ کر کے فرمایا تو ونج وے سبحان اللہ، جدا نا حضرت آصف بن برخیا جائے ایک اک جھمکانے چ بلکیس دا تخت سامنے حوال کر، او وقت دا ولی ہا لیکن حضرت سلیمان دا امتی ہا، اشارہ کی تو اچھا ہوں آگ سکتا ہے انسان، میں سوچا جتا جننے دے سردار نہیں پوچھ سکیا وہ واپس والے تے میں انسان پوچھ سکتا، اعتراض نہیں کیتا، انکار نہیں کیتا، غوطہ مار لیتے، اتھا تیرے میرے پیر فرید روح بول پہ آخر سنا مچا، اتھا تیرے میرے پیر فرید روح بول پہ ہے املا والے لنگھ پار جاندے، عملہ والے لنگھ پار جاندے تے بے عملہ غوطے کھاندے، غلام فریدا او ڈوبن نہیں دیندے، غلام فریدا او ڈوبن نہیں دیندے، ہوندے کامل پیر جناں دے۔ خواجہ غلام فرید احمد حافظ قرآن عالم دین بھی ہیں، آپ فرمائیں جنہاں کامل دا ہاتھ ہوئے نا سی بولا کتھا ڈوبانے دے کو پتہ حضرت آصف بن برخیا کو میں جو وقت رسول حکم کرنا میں کتھا ڈوبانے دے کو، سبحان اللہ 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 امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام غور کر، حضرت آصف بن برخیا رحمت اللہ علیہ جس وقت سمندر دی تہ تک پہنچے کیا ڈٹھا، ایک موتیاں دا جڑایا سفید محل اے نور دے شواواں اے نور دے لاٹاں او محل دے وچوں پیا آندن، آپ باہر تشریف گھنن ارگن یا نبی اللہ اے اللہ دا رسول اے اللہ دا نبی میں تہ تک پہنچ گیا، دیکھ آیا اے شواواں کتھوں پیا آندن، سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھنا کیتا اے آصف بن برخیا دسا اے نور دا شواواں کتھوں پیا آندن، او آدے یا نبی اللہ ای سمندر دی تہ دے وچ گیا میں کیا ڈٹے ایک موتے دا بنیا وا محل اے نور دا شواواں اون دے وچوں پیا آندن، اے نور دا شواواں اون دے وچوں پیا آندن۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا ونج وہ تخت کو باہر چاوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، المقص کرا گال کو سمیٹا نال نال تخت باہر آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے دو روایات ہیں، ایک روایت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا دے ہاتھ چاہتے دروازہ کھول گیا، بئی روایت ہے اشارہ کیتا او محل دوئے سے تھی گیا، او اللہ دا نبی کو اللہ طاقت دیتی ہے او دعا نال کھلاوے تا سامنے دوں، جو اشارے دے نالوں کو چرواوے تا سامنے دوں، دیکھو اتنی طاقت میرے رب سنے جان۔ اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام غور کر جن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اندر گیا تے حیران رہ گیا، ایک مصلی نوجوان کھڑے اللہ اکبر، نورانی چہرے والا جوان اللہ دی عبادت مصروف ہے، حقا بکا کوئی بندہ کوئی کوئی ذات بات بیا کوئی ہکو کلا بندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نال بیٹھ گئے، اس نے نماز مکمل کی تھی، سلام پھیرا دے السلام علیکم، حضرت نبی نے سلام علیہ اس کے وعلیکم السلام اے سلیمان نبی
وعلیکم السلام اے سلیمان نبی حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے اے نوجوانا تیری میری پہلی ملاقات ہے میں تے کو بڑے کہڑے میں ملیا کو نہیں کدی تیرا میرا تعارف نہیں تھا میرا نام کیویں جان دی او نوجوانا دے او اللہ دا نبی او ہوا دے تخت اجڑ نہ پیاویں اللہ جس رب نے تے کو اتھا بھیجے تیرا نام بھی نہ سا چھوڑے او بھیجن والے رب نے جڑا تے ہوا کر کو تلے زمین تے گھلنا ہے اپنے کرشمے دکھاون چاہندا ہا اپنا کرامتا دکھاون چاہندا ہا اس رب نے میں کو تیرا نام بھی نہ سا چھوڑے اور حضرت سلیمان علیہ السلام گل کو نوٹ کرو جیڑا ابے اما دی خدمت کرے دے صحیح معنی ابے اما دی خدمت کرن دے رب کعبہ دی قسم او مقام کیسا ملے ہون نبی نے پوچھا اے دساواں اتھاں محل دے اندر بند اور وہ پانی دی تہ دے وچ کیویں کیڑا سجدہ کیتے نہیں کیڑے عبادت کیتے نہیں کیڑے چلے کڈھے نہیں کیڑا تسبیح پڑھے نہیں رب کعبہ دی قسم ہے جڑا تسبیح دا ذکر دا سجدے دا وظیفے دا تے چلے دا نہ ہے نوجوان دی اکھاں وچوں نیر آ گئے سبحان اللہ نوجوان دی اکھاں وچوں نیر آ گئے ہاتھ جوڑ جار کے یا نبی اللہ نہ کوئی سجدے دا کمال ہے نہ کوئی تسبیح دا کمال ہے نہ کوئی زکات دا کمال ہے نہ کوئی حج دا کمال ہے نہ کوئی خیرات دا کمال ہے نہ کوئی چلے دا کمال ہے ایک کمال ہے ابے دی دعا دا کمال ہے ایک کمال ہے ابے اما دی دعا دی کمال ہے وہ اگر ساکی میں ابے اما دی خدمت کرنا ہوئے تے کیڑے دور دائیں کیڑے نبی دے دور دائیں اس نوجوان آکھے یا نبی اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا علماء کرام محدثین لکھ دن حضرت ابراہیم تے حضرت سلیمان نبی کو 2400 سال گزرے بیان کتنا اتھا کوئی 100 سال دا بندہ بیٹھے بلا تورے چک مجبج ادا کوئی 100 سال دا ہے تورے چک کوئی 70 سال 60 سال بڑا زور 80 سال دا ہو سے تے 2400 سال گزرے پن سمندر دی تہ وچ پہ رہن دے اللہ دی عبادت کھڑا کرن دے وقت دا نبی وقت دا رسول سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے اے نوجوانا تے کو 2400 سال ہو گئے تو اللہ دی عبادت پیا کرن دی اے دسا اے رتبہ جو ملی ماں پیو دی خدمت کرن دا کہڑے طریقے نال ہوے اللہ نے تو اے رتبہ مقام جو عطا کیتے آ دسا ابے اما دی کیویں خدمت کرنا ہوے تاکہ تو میں کو دسا میں قیامت تک ایک عام پھیلا رہے واگی تے اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام آغا اور کر اور نوجوان دی اکھاں وچ نیر آ گئے سونا رب دی عبادت نہیں کر سکیا رب کو راضی نہیں کر سکیا ہاں پر ایک عمل کیتم ابا اما بڈھڑے ہن تے میری جوانی ہے ابا اما بڈھڑے ہن تے میری جوانی ہے میں رات دی ابے اما دی خدمت ہاتھ جوڑ تے کھڑا رہ گیا میں کوئی دکانداری نہیں کیتی کوئی کاروبار نہیں کیتا مال نہیں ٹھگی نہیں ڈھاریا صرف ابے اما کو جی کرن رہ گیا آخرکار ابے اما دی خدمت رہ گیا تیرا اما دا وقت اخیر آیا اما نے میں کو نال سجایا صلاۃ نال بلاتے پدر میں کو بھاگل جا پایا میرا بھاگل پاتے ہاتھ دعا دیتے چاہتے عرض کرن دی میرا مولا اے میرا نوجوان بچڑا اساڈو میاں بیوی دی خدمت وچ کھڑ گئے ساری دنیا کو بھولی کھڑے سنگت ساتھ چھوڑی کھڑے مولا میں ماں ہو کے اندے تے راضی ہاں مولا تو بھی راضی ہو ون مولا میں اپنے بچڑے نوجوان تے راضی ہاں پر ایک بھی دعا بھی میری عرض قبول جا کر عرض کرن دی مولا مہربانی کر میرا بچہ عبادت نہیں کر سکا کوئی عبادت گزار بنا دے میں کو راضی کیتی ویندے اب ماں دعا دے کے چلے گئی دفن کفن دے تمام ہو گیا میں ول ابے دی خدمت کرنا رہ گیا کچھ عرصے بعد ابے دا وقت اخیر آیا ول ابے نے میرے کو سلایا اوہی محبت بھرے بھاکل چپاتا سن نہ لات ول ہوں بھی دعا دے چاہتے مولا مہربانی فرما اے اپنی ماں کو راضی کر گئے ماں دعا دے کے چلی گئی ہے مولا میں پیو بھی دو تے راضی ہاں مولا تو بھی راضی تھی مولا میں اپنے بچڑے تے راضی ہاں رب کریم دی بارگاہ وچ رو رو کے پیو دعا دے ہاتھ چ بیٹھے مولا اے ماں کو راضی کر گئے میں پیو بھی راضی ہاں ربا تو بھی راضی تھی اے میرا نوجوان بال کوئی عبادت نہیں کر سکیا ماں دعا دے کے گئی ہے کہ اے عبادت والا بڑھ ونجے مولا میری دعا اے عبادت اتھا کرے جتا شیطان بھی نہ پہنچ سکے ماں دعا دے کے گئی جملہ نوٹ کرو ذرا کو اے دل دی تختی تے لگن ماں دعا دے کے گئی ہے
مولا میں راضی ہاں عبادت گزار بن ونجے پیو دعا دے کے کہ مولا عبادت دی دعا تے ماں دے گئی ہے عبادت اتھا کرے جتا شیطان بھی نہ پوچھ سکے کہ 2400 سال سمندر دی تہے وچ گزاری ہے عبادت مصلی دے اوتے حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھے تے بھوک نہ لگدی ہے پانی کھادا پینا کیا ہے وہاں کے جڑے دل دا ارادہ کرن ہر چوتے پیش تھی ویندی پانی دی طلب تے پانی آ ونجے شربت دی طلب تے شربت آ ونجے کھیر دی طلب تے کھیر آ ونجے فروٹ دی طلب تے فروٹ آ ونجے سبحان اللہ خود اندازہ لا سلیمان حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتی 2400 سال سمندر دے تہے وچ عبادت کر سکدے رتبہ ماں پہ دعا پا سکدے تو تا امام الانبیاء دا امتی ہے یار اور سارے نبیوں دے سردار دا امتی ہے دیکھو کیڑی فکر ہے کیڑی دنیا مست آوی ابے احمد فکر کوئی نہیں سبحان اللہ دعا کرو اللہ تعالی بھائی حبیب اللہ دی والدہ دی بے حساب مغفرت فرماوے اللہ تعالی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عاملہ کاملہ فاضلہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ دی اماں کو کچہری نصیب آخری گل میٹھے آقا دی کچہری لگی ہوئی ہے تیرے میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جائیں ابے اماں دی زیارت کیتی ہے سبحان اللہ محبت بھرے نگاہاں دے نال ڈٹھا ہے میرے آقا نے فرمایا او کو عمرہ حج دا ثواب ملے ایک صحابی اٹھے کھڑے عرض کرنا تھی یا رسول اللہ فدا قومی سونے آ من مونے آ جنہ 2 دفعہ دیکھے میرے میٹھے آقا نے فرمایا 2 حج دا ثواب مل سے محبوبہ جنہ 3 دفعہ دیکھے حتیٰ کہ وہ بار بار جو پوچھن لگا میرے آقا نے فرمایا وہ کیڑے کمج پہ گئے ہیں تیرے دیکھنے دیر ہے ان دے دیونے دیر کہ نہیں تیرے دیکھنے دیر ہے ان دے دیکھنے دیر کہ نہیں ایک عربی آیا سنے ابا ماں فوت ہو گئے ابا ماں فوت ہو گئے لیکن میں دعا گھنا چاہتا ہوں کی میں کرا علماء کرام لکھتے ہیں میرے میٹھے آقا نے فرمایا ونج قبرستان ابے دی سران دی کھڑ ونج ماں دی پوان دی کھڑتے دعا میں ابا ماں تو قبر دی دعا دے دس سونے ابا مجھے قبر یاد نہ ہوئے ول کیا کرا میرے میٹھے آقا نے فرمایا تو قبر دا استان دا تو پتہ ہے لیکن تو ابا ماں دی قبر دا نشان نہ پتہ کیا نہیں زمین تے 2 لکیر چا مار ایک ابے دی بنا چا ایک اما دی بنا چا ماں دی پوان دی کھڑ تے پیو دی سران دی کھڑ دعا میں اللہ کو قبول چ کرے اللہ پاک نے کیسے سونے راستے دیتے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان اللہ فرمائے میرے عبادت کے بعد کیا کرو ابے امن احسان کرو احسان یہ میٹھا لایا کر پیار لایا کر خدا جی قسم میرے ابا اما راضی تھے تیرے عبادت قبول تیرے خیرات قبول ہر چیز قبول دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا سبحان اللہ فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا
محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قبل بسم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اے مالکم اللہ حفظہ کرام نے تیرے پاک قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، ثنا خانے نے تیرے محبوب دی ثنا خانی کی تھی، علماء نے تیرے محبوب دا پیغام پہنچایا. اے اللہ توام دا ثواب لنگر اہتمام خیرات دا ثواب اے اللہ سب کو تیری رضا دے خطر پڑھا گئے میرا مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما. ان دا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے
اندر حدیجتاً تحفتاً پیش کرنا ہے مولا قبول تے منظور فرما آپ دے والدین کریم ازواج محترات اولاد نرینہ ابا اجدہ خلق چویزار پیغمبر علیہ السلام تمام صحابہ کرام علیہ رضوان تمام اہل بیت عظام تمام مومنین مومنات تمام مسلمین مسلمات تمام امت مسلمہ دے روحوں کو پیش کر دو مولا قبول تے منظور فرما اے اللہ بھائی حبیب اللہ دے والدہ محترمہ واسطے جتنا اے دوست باپ علاقے دے دور دراز تو اے بیٹھے میرا مولا سارے دے جتنا خاندان گزر گئے سب دی خاندان دے مغفرت فرما سب دے خاندان جنت کو باغ بنا اے اللہ بالخصوص مٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے نال بھائی حبیب اللہ دی والدہ محترمہ دے درجات بلند فرما اے اللہ مٹھے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے نال خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی کچیری اما بی بی کو قیامت تک نصیب فرما اے اللہ لواحقین ورثہ کو صبر جمیل تے اجر عظیم عطا فرما اے اللہ اسا سارے کو مرن تو پہلے قبر و آخر دی تیار نصیب فرما اے اللہ مرن تو پہلے کعبہ بیت اللہ گنبد خضرا دی حاضری سب کو نصیب فرما اے اللہ اہل علاقے دی خیر ملک پاکستان دی خیر تمام عالم اسلام دی خیر فرما سارے مل کے دعا کرو اے اللہ کشمیر برما بالخصوص فلسطین والے مظلومہ دی مدد فرما اے اللہ اپنے قبلہ اول دی حفاظت فرما الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ